स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी येता झाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. बघा बाबू जेजूच्या कष्टात कर्माच्या वेळा पुरसाद असताना जेजू ही उतरां उतरला सगळे संपादले ही उतरां अरे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानात आमी आयकतले जेन्ना जेजू बापा लागीं मागणी करता तरी हे सगळे देवान जे कितें ताका कार्य जबाबदारी दिल्या जे विसाव दिले ते कशे तरेन जेजून देवाची वळख आख्या संवसाराक दिली आनी तो कितें त्या मागण्यांत आपल्या शिसाक पासून मागता बाबा हांवें तुजी वळख संवसाराक दिली आतां ह्या वेंचून काडलेल्याक ती वळख फावो जावं आनी ती आमच्या संगाता एक रावं तेच भाशेन जेजू बापाची वळख संवसाराक दितना जाणा जाता की ताका कश्ट आनी मरण सोंसुचें पडटा आनी तो बापाक खेरीत ती करपाक मागता हें सगळें जाता आसतना तो विस्वासान व्हरला भरवशान व्हरला जे कितें ताणें केलां देवाच्या आदारान आनी सदांच सगळेचो बाप ताच्या सांगाता आसलो आनी देखून जे कश्ट मरण हीन करून आनी वळवळे सोंसून तो फुडें घेवंक पावतलो त्या कश्टा वळवळ्यान देखून सर्गेचो बाप ताच्या सांगाता आसतलो ताका तांचे वरवीं महिमा फावो जातली आनी ह्याच विस्वासान तो ही जबाबदारी जे कार्य देवान दिला जे विसाव दिला सवलतीचे तो जेजू फुडें व्हरून घेवंक तो फुडें सरता तेच भाशेन म्हाका बाबुरायचे पयले वचपाक म्हाका पावलो आमकां अशेच तरेची थोडी म्हायती दिता जशें जेजून केलें तशें तोय करता जेजून बापाची वळख संवसाराक दिली मागीर पावलो आयच्या पयले वचपाक आमकां सांगता कशे तरेन ताणें क्रिस्ताची वळख संवसाराक दिली जेजू स्वर्गस्थान म्हणून सगळे माझा ताणें परगटले आनी आपल्या जिविता वरवीं तें दाखयलें आनी अशे तरेन जेजूची वळख वा जेजू कोण जावन आसा हें संवसाराक ताणें कळून गेलें आनी हें करतना ताका देखून जायते कश्ट आनी वळवळे भोगचे पडटा आदीक करून हें भोगतना ताका पवित्र आत्मा दाखोवन दिता की जेरुसलेम आदीक व्हडलें ताका कश्ट आनी वळवळे आसा तरी आसतना तो फाटीं सरना पूण हें बरें वावर बरो वावर हें बरें काम हें शुभ वर्तमान तो बरगटून फुडें सरता आनी देखूनच तो म्हणटा हांव आय हॅव फॉट द गूड फायट आय हॅव रन द रेस तो म्हणटा हांव बरें झुजलां हांव धांवत आसा आनी हांवें ते शांती पावयल्या पळय म्हाका बाब आमकां जमनींतल्यान हीच जबाबदारी जावन आसा हेच विसाव जावन आसा की जेजूची वळख आमी दुसऱ्यांक करूं शुभ वर्तमान म्हळ्यार बरी खबर हे करूंक आमी मागीर पावलो भाशेन आनी जेजू भाशेन सगळे माजर आमचें वचूंक जायना पूण जंय खंय आमी आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या वावड्याच्या जाग्यार
जिवितावर बी आम्ही ते बरोबर करूंक जाय. तर ह्याच देण्यापासून त्या दिसाक आमी मागुया. ह्या वेळार आमकां सगळें सोन्याची आदर करून सगळ्या आमच्या पातकांचो उल्हास करुया, ताचे दूख करुया आनी सगळें सांगाता म्हणुया. हांव पाती चड गुन्हेगार देवा आनी तुमकां पाव पडयना. म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारन, वायटा धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच सांबार बरें. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. स्वर्ग पिता देवा आमची काकूट करून आमची बांका बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकत कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकत कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकत कर. प्रार्थुया. पवित्र देवा आमच्या धन्यवाद बाबा, पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देऊन येवं आनी आमचे भितर रावून तुजे महिमेचे मंदिर तूं आमकां कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचे राज वचयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. ताच्या इतिहासाचे वाचो. मिलट थांबून पावलं आणि पिताचे पवित्र सभेच्या दांड्याक आपणावून धाडले. ते पावले तेन्ना त्याने ताका अशें म्हणले, आजेर हांवें पांय दवरला, तेतून थांबून हांव तुमचे मदें कसो जियेलो ते तुमकां जाणा. सगळे ल्हानवायकय आनी जुदेवाच्या आडकांक लागून दुखी कश्टांमध्ये हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा ते करून हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म प्रगट केला आनी सगळे माता तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरात. जुदेवाक आनी इर्गिकाक हांवें उलो मारला आनी आतां पळयात कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुजालेम वयता. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवेंच नकळो, पूण म्हाका बंद कर आनी कश्ट लावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांत म्हाका कळत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना. न्हय म्हूण तांकां कसलेंच खूण ना. देवाच्या सगळ्या देण्याच्या सुवर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचे इतले मनायरपण शांती पावप ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें घेवन रास प्रगटला, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची ना म्हूण हांव बरो जाणा. देखून आयच्या दिसा शपथ घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवांचो हांव जबाबदार न्हय. कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचे उदरगत. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. पृथ्वीच्या राजान देवाच्या मानाक गायन करा. पृथ्वीच्या राजान देवाच्या मानाक गायन करा. देवा, तुज्या उदार भरभरांचो तुवें बरोच पावल धाडलाय आनी सुकून परतून येयल्लो तुजो देश तुवें नव्यान सुखी केलाय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केले, तुजे परजेक विराट पावले. जबाब. पृथ्वीच्या राजान देवाच्या मानाक गायन करा.
दिवसांदिस निरंतर देवा वाखाणू येता. आमची सर्व करता तो देव, आमचो भाग आपूण चुकरता. कसलो देव आमचो, त्याच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेश्वरा देवाचे दूत. जबाब पृथ्वीच्या राजाच्या देवाच्या पानार करा. उद्गार जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक साथ दितलो आनी हो तुमचे सेवे सदांकाळ आसतलो. जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे असो. जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 17 वही 1 ते 11. आपले डोळे स्वर्गाक लावन जेजू म्हणले, बाबा वेळ पावलो, पुता तुका महिमा देव, तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या समेस्तान ताणें सासणाचे जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिले. सासणाचे जिवीत ते तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू ख्रिस्ताक वळखून घेवंक. हांवें तुका पृथ्वीचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शांती पावय. आतां बाबा, संवसार आमचे आनी तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच महिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिलाय त्या मनशाक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून घेता म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिलाय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतला आनी तुवेंच म्हाका पाठयलें म्हूण तांणी सन्मानला. तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलाय तांचे पासून मागता, कित्याक ते तुजे, जे म्हजे ते सगळे तुजे आनी जे तुजे ते सगळे म्हजे आनी तुवें तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका ख्रिस्त. Gittiu C11. Betultamiam Chidanam Tasvaram Chichinam Mahatas Vikarvartanam Bodhasamyam Chimonam Jawabnya ujian cerita supaya ada waktu atas dari sana maka Amen.
हो मोगा बाबा तुका मानता तसले जाऊ दे आमच्या मागण्यांचे आणि बलिदानाचे समर्पण भक्तीपणी तुझी सेवा करून सर्गीच्या सुखात आम्ही सगळी पाहू हे आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी Amen. सर्वेस्व तुमचे सोबे असू आणि तुमचे सव्य असो आमची काळ जाऊ आम्ही ते सर्वेस परत ऐकत सर्वेस्वरात आमच्या देवा ते मासू होय अशा आम्ही करूक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोबत शासनाच्या देवा सर्व कार्याने सर्व कार्याच्या ख्रिस्तांच्या सोबत तुका देवा सुख पाव ओ काय तरी सोन्याच्या फायद्याचं जीवन जाऊन मानतो तो आपल्याशी सानिष्ट करतो आणि त्यांच्या डोळ्या मुखात आपले पदवे स्वर्गात चढतो अशा त्याने केले आमकां आपल्या देवगुणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उल्हासला सगळं संसार आणि सर्गीच्या संदर्भात निरंतरी करीतात तुझे मुखार पवित्र 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 दरवराचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आणि संसार बलाच्या वैभवात मुसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नाव येता ताका सय मुसर्गी तुका सय सय बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र हातांत घालून दिलेली पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमच्या सोन्याचे जो ख्रिस्ताचे कोट आणि प्रबळ आपल्या सुशेष कश बरोबर सुखोईच्या विधाने पवित्र तुका देवा सुख तो आपल्या शिसाण दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही समेस घ्या आणि खाया ही मुशी कूट तुमची पासून समोर होची तेच परिचय जातो असताना खास घेतली पण तीन वाचलो ते आपल्या शिसाण दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस घ्या आणि हाते पिया ही म्हज्या हाताची काज नव्या आणि सासने कराराचे रगत पातकांचे मकसद म्हणजे तुमचे पासून आणि समेस तुमच्या पासून ते वागवले हे तुझ्या दासा भावांना बरोबरूया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे पुढचोनपण आम्ही परगट्टा तुझ्या येण्याक आम्ही आत्रेकता बाबाच्या तुझ्या मनाचा पुनर्जीवनाचा भक्तीपणे उल्हास करता आणि व जीविताचा उद्भवानी समृद्धीची कास होता समर्पिता तुझे मुखार तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका देव आणि जेजूची कूड आणि रगत करया समजता पवित्र वाक्य एकठांय करून आणि नम्रताय आमकां सर्वेस्वरा आमच्या पृथ्वीचे विस्तार आणि तुझे पवित्रतेचो उल्हास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बाबा आणि आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या यादी वर्गाबरोबर तिका प्रतिमुखार वारे पुनर्जीवनाचो भरोसो दवरलेल्या त्यांच्या बाबांची कामत कर तांकां आनी तुजे श्रीमंत समेस्तांक तुजी बरजोडी मुखार फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाची माय सांगाती भागवत सुजयेचो पोती भागवत तुता भागवत जूर भागवत आयतरी भागवत त्रास दिसेस आणि सर्व कार्यक्रम मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखात आमकां मानवती तांच्या संगत तुझी महिमा आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ताच्या पुता त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वधर्मी वैभवका शासनाच्या शासना आमेन आमच्या स्वर्गाच्या मनात आणि शिकलेल्या आम्ही भावांतर करूया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य संपय तुझी कोशी सर्वात जाता तसे संसारांचा आणि आमचा दुसरो तो रायचा संपादी आणि आमचे चुकले मोक्षिता तशा आमची पातका बोगस आणि आमकां तारणे मोडू दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायतांतले दया करून या जिवितात संस्कार शांती आमकां सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सर्वदाराच्या ख्रिस्ताचे आम्ही भरोसा करता तर आमकां तुझ्या काकूत सपात काकूत सुदय आणि सराक म्हणतात ती वागळे कित्याक आसाची पदवी
सोम्या जेजू क्रिस्तान तुमच्या मध्ये तुमकां शांत करता तुमची शांत तुमकां दिता आमच्या भक्तांचे तुझे पवित्र सभेच्या भावांच्या दिसता आनी तुझे खुशी प्रमाणे काय शांती द्या दुसरी काय कोणाक सांबाळ तुझो जेताय नाच वचयताय शासनाच्या शासनात आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवे असो. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिल्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमचे कौतुक कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमचे कौतुक कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. इसी देवाची श्री संसाराचे पाप काढतात शेळेच्या जेवणाला पहिल्या सगळ्या सुभागी सौम्या तुवें मजबुतीचे म्हाका उपावना खंयचे वाजतण म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना प्रीतीच्या बाबा या संस्कारांक आमी जेजूची मास निरोध घेतला ताणे आपल्या उदासा हे संस्कार उलयचे आमी घेवचे म्हणून फरमाय ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळेच तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवे असो. स्वर्ग पिता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडूक कर. सदां